है अपन मीडिया फेसबुक पेज और अपन मीडिया यूट्यूब चैनल। और आई हमारे सबके बीच में फिर से नया विषय वस्तु लेकर आयल छी और हमरा सबके आई कैमरा में साथ डीजे राहुल के साथ में हम विजय दास अपने सबके फिर से स्वागत कर रहल छी। तो आई नया विषय वस्तु के साथ में हम उपस्थित भेलिए और देख रहल छी हमरा सबके बीच में अतिथि के रूप में आई मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 1 निवासी जे एकटा आई क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में एकटा गार्डियंस के रूप में काम करनिहार एकटा अगुवा मूर्ति के गार्जियन के रूप में काम करनी हमरा सबके बीच में कुशेश्वर ठाकुर जी रहले और तेनाहिते हमरा सबके बीच में एकटा मुरली वादक जे मुरली के धुन से एहि क्षेत्र में एकटा अलग पहचान बननिहार हमरा सबके गुरु वर्ग अहिमान जरगा जी स्वागत रहले दुनु गोटे के। बहुत धन्यवाद जी। हम अपने सबसे बुझा चाहब जे एहि संगीत क्षेत्र में अपने सब केना के लिए। देखियो सबसे पहले ये हमार माने साथी बुझियो एटा गांव घर के साथी भग इनका पास में ते दिन में माने जे कुछ माने हारमोनियम के गुण रहे ढोलक उलक बजबे के गुण रहे उनका पास में। हमरा मन में उत्पन्न भेल जे मतलब उनका पास में गुण रहत में भी यदि अत्ते विज्ञान माने अगुणी लोग सब है वही गुण के जे शायद माने दूसरा जगह जे माने निकास दे दूसरों को माने सुने तो नीक होते दूसरों को उत्साह होते कि माने उनका माने जो गुण है से हम सीखी कहीं का जैसे उनका संगीत क्षेत्र में पहले श्री राम नाम संकीर्तन सेवा समिति के हिसाब से माने जुग जमाना एहन रहे कि माने 16 आदमी 17 आदमी के ग्रुप हम सब जिए काम करने के लिए उनका हाथ में कला रहे हारमोनियम बजबे के गायक के गोलखिन लीड होम के लिए लीड कर जो उनका आता तक मुकान में ले धीरे धीरे वो विष्णुभो बन गए। हम कारणवश हम विदेश चल गए इस संगत उनका जो छूट गए छूट गया के बाद फिर पुनः ही गान बाजार में से निष्काय से बदल के नहीं गावा बजा बदल के हम सबसे पहले एक धुन सुना चाहबे जे मुरली के
धेरै धन्यवाद। अति नै राम्रो रहेको छ। उहाँ चाहिँ नेपाली भाषी भएको हुनाले उहाँसँग अलिक नेपालीमै कुरा गर्दा अलिक सहज हुन्छ होला मलाई लागिरहेको छ। तपाईँले यो मुरली बजाउन तपाईँले कतैबाट सिक्नु भएको छ कि कसो? मैले त सिकेको चाहिँ कोहीसँग सिकेको छैन। सिक्नु भएको छैन? गुरु नै। अनि कसरी बजाउन थाल्नु भयो? यो त हामी चाहिँ चरोमा हिँड्दाखेरि पहिले त त्यही आफैले बाँसुरी बजाउँथ्यो अनि त्यो बाँसुरी आफैले गर्दा गर्दा थियो। त्यति बेला सानैदेखि चाहिँ मैले त्यो गरेको। मतलब आफ्नो अनुभवले हजुर हजुर। तपाईँ बाँसुरी बजाउनु मात्रै हुन्छ कि बनाउनु पनि हुन्थ्यो? बनाउनु चाहिँ बनाउँदैन थियो र बजाउनु मात्रै हुन्थ्यो। ए अनि तपाईँले चाहिँ यो बाँसुरीको अलावा अझै तपाईँले त्यो सङ्गीत क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ रहेछ? म मादल पनि बजाउँछु, म नाल पनि बजाउँछु, थ्री पिस पनि बजाउँछु, किबोर्ड पनि बजाउँछु। ए अनि यो बाँसुरी तपाईँ खासमा कहाँ कहाँ बजाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ त्यो श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसारमा पण्डितहरूसँग म हिँडेर चाहिँ श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसारमा। हजुर। ए भागवतमा अनि त्यस्तै साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो तपाईँले यो मुरली बजाउँदै धेरै दिनदेखि बजाइराख्नु भएको छ होला। लगभग कति वर्षदेखि तपाईँ बजाउनु? मुरली बजाउँदा मेरो त्यही 50 वर्ष पनि भयो होला। ए 50 होइन 40 वर्ष, त्यही 18-19 मेरो सानो सानोदेखि बजाउनु थाल्नुभयो। अनि यो बजाउने क्रममा तपाईँलाई कसैले केही कि त सरकारी स्तरबाट होस् या कुनै सामुदायिकबाट होस् तपाईँलाई केही सम्मान या केही तपाईँलाई दिएको छ कि छैन? अनि तपाईँको के विचार छ यो मुरली बजाउने जुन तपाईँको कला छ, यो कलालाई तपाईँको त केही उद्देश्य होला, के छ तपाईँको प्लान? त्यही सरस्वती माताले भनेर जो जति बढायो यो कला भनेको जति बढायो त्यति सरस्वती खुसी हुन्छ भन्छ। त्यसकारण त्यही मलाई पनि इच्छा छ युवाहरूलाई चाहिँ यस्तो सञ्चालन प्रशिक्षण गराउँ भन्ने मेरो एकदम ऊ छ विचार। मतलब नयाँ युवाहरू आउँछ भने तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँले कुनै सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध हुनुहुन्छ कि तपाईँ व्यक्तिगतै हुनुहुन्छ? व्यक्तिगतै छ। अहिले कुनै ठाउँ त्यस्तो प्रशिक्षणको लागि तपाईँले ठाउँ तोक्नु भएको छैन? कुशल ठाकुर जी, अपने से हम पूछना चाहे जी, अपने एक कला क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में अपने की कर रहल छियै? जी देखियो, कला क्षेत्र में हम के माने गबै छी, ने बजबै छी। रहि गेलै कि जे माने हम कलाकार सबके जे सॉन्ग सुनै छै, आवाज सुनै छै, कला सबके माने म्यूजिक सब सुनै छै, तो हमरा मन में ई उत्पत्ति होइत रहैया जे शायद सरस्वती महारानी आई हमरो देती एहन ढंग के माने आई हम करती। मगर कोनो जगह साथी सब में जे कलाकार साथी सब है ओहि में अपने के 3 फेज होइ छै। गान बजान में 3 फेज में अबै छै, साज बाज और आवाज, ये एक के एक अधूरा रहे छै, है ना। जब ई तीनों कतौ लुकल छै, लुकल तो कतौ न कतौ छै, वही चीज के हमर काम छै खोज के वही चीज के जोड़ दी जे ई जे है से कला आगाड़ी बढ़े और वही से जे से हमरा समाज में जे और कलाकार उत्पन्न होए और माने इस परंपरा के बचा कर रखे, गुण नहीं हराए। मतलब एकटा गार्डियंस के रूप में काम कर दै छी, जते कलाकार सब ओकरा समेट के एकटा आगाई बढ़ावे के एकटा मदद कर दै छी, हमर मदद कर दै छी। जे माने गाछी अपने के झुक रहले ते में कनी मल द दै छी जे माने प्रोग्रेस कर देते के। चलो बहुत बढ़िया है। गुरुजी, म फेरि अब तपाईबाट एउटा धुन सुन्न चाहन्छु। कुनै धुन छ भने जे बजाउनुस्।
एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ। तपाईँले त कुनै इन्स्टिच्युट या कुनै कलेजबाट पढ्नु पनि भएको छैन अनि यति राम्रो चाहिँ बजाइराख्नु भएको छ। अब तपाईँको प्लान पनि रहेछ विद्यार्थी सिकाउने होइन, सिकाउन चाहनुहुन्छ भने अबदेखि तपाईँको आजदेखि यस मुरलीको लागि तपाईँको चेला शिष्य म पनि भएँ होइन। अब तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, म पनि तपाईँको यो मुरली सिक्न चाहन्छु। म पनि सानैदेखि एउटा मुरलीको इन्ट्रेस्टेड मान्छे। म यस भिडियोबाट के भन्न चाहन्छु भने जति पनि इच्छुक हुनुहुन्छ बाँसुरी बजाउन या अझै तपाईँ के सिकाउन सक्नुहुन्छ कि मादल र हार्मोनियमहरू, हार्मोनियम, मादल, बाँसुरी होइन। उहाँ खासमा बाँसुरी धेरै राम्रो बजाउनुहुन्छ अरू साथ अझै पनि बजाउनुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू र उहाँसँग टिम पनि छ है। अनि टिममा चाहिँ के तपाईँहरूले बजाउनुहुन्छ? किबोर्ड छ र प्याड, नाल, 3 पिस, मादलहरू। अनि सबैले प्रशिक्षणमा लान चाहनुहुन्छ कि के छ? हजुर, सबैले प्रशिक्षणमा। यसको मतलब यो भयो कि तपाईँहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने नाल, प्याड, बाँसुरी या यस्तो कुनै क्षेत्रमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँ कुनै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ या के छ तपाईँको? अहिले कहीँ पनि अहिले बस्छ, जहाँ उ गऱ्यो भने जस्तो समय देखे त्यस्तो काम गर्ने। ढल्के बर्मा मिथिला नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा उहाँहरू बस्नुहुन्छ र म तपाईँलाई मोबाइल नम्बर यस भिडियो मार्फत तपाईँलाई प्रदान गर्नेछु र यही ठाउँमा कुनै ठाउँमा उहाँहरूको प्रशिक्षण हामीले सञ्चालन गर्ने एउटा प्लान बनाइरहेछौँ र तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ, जसमा यस क्षेत्रमा हाम्रो भाषा र हाम्रो यो जुन कला छ, जुन सङ्गीत छ, यसको विकास हुनेछ। उहाँहरू नेपाली धुन पनि राम्रो बजाउनुहुन्छ, साथमा हिन्दीको धुन पनि बजाउनुहुन्छ, मगहीको धुन पनि बजाउनुहुन्छ। तसर्थ यस्तो कुनै इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैजना सम्पर्क गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद रहेको छ यहाँहरूलाई दुवैजनालाई, जुन यति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यस अपन मिडियामा तपाईँहरू आएर हामीलाई यो कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद रहेको छ।